Maliyɛnw aw salamu aleykum an bɛ maliyɛn bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn nin wagati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ foli lase jamanaden kelen kelenna bɛɛ ma diɲɛ fantan ani naani fɛ maliyɛnw sigilen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ nin wagati in na ka ouverture media bɔlɔlɔsiraw lajɛ an ka chaîne YouTube ani an ka page Facebook an bɛ an kanubaw fo ka bɛɛ kelen kelenna waleɲuman dɔn ka yira aw la k'a fɔ aw bisimila Cɔrɔnɔ Décrypte jɛmukan kɔnɔ a b'a kalama k'a fɔ ni dɔgɔkun kɔni daminɛna ka ban o ye a ka jɛmukan mandi daminɛnen ni o ye Cɔrɔnɔ Décrypte ye an bɛ jamanadenw fo diɲɛ fantan naani fɛ Mali seleke naani bɛɛ la Kayi maraw la Kulikoro Sikaso Segu Sikɔrɔ ani Balazan do fo ka taa bila Mopti maraw la Jɛnɛ maliyɛnw an bɛ aw fo Mopti ni o ye la Venise malienne Gawo maraw Tɔnbɔkutu Kidal Tawudeni Menaka fo ka taa se Kucala ma an bɛ jamanadenw fo Kucala mara la nin waati in na ka u bɛɛ kelen kelenna waleɲuman dɔn an bɛ ntɛnɛndonya la bi utukalo o tile 16 o ye bi ye san 2021 an bɛ o la bi maliyɛnw hali bi Ala ka kalo in Ala ka hɛrɛ ko ɲuman di aw ni ne kelen kelenna ma ka sababu kɛ an ka jamana ye Ala ka an ka jamana hɛrɛw caya Ala ka bɛn ni sabati Ala k'o caya an ka jamana kɔnɔ bi ntɛnɛndonya la dɔgɔkun daminɛna maliyɛnw mun bɛ jamana kɔnɔ an da bɛna se a bakurubaw ma rapidement k'an da magaw la walasa a ka se ka bɔ a kalama an bɛ a ɲini aw fɛ a ka partager kosɛbɛ sabula diɲɛ don o don n'a a kunnafoni kuraw don a yɛrɛ b'a kalama ouverture media la anw da bɛ se a kunnafoni bakurubaw ma diɲɛ don o don walasa hali bi an bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ a la an ka mbala kɔnɔ bi an ɲɛ bɛ ka kunnafoni kunfɔlɔ minnu sɔrɔ maliyɛnw dugu jɛra bi an y'a ye k'a fɔ depuis kunun an ɲɛ b'a la bɔlɔlɔ kan an ka karamɔgɔba dɔ bɛ yen ni u b'a wele ko Lima Mohamed Tarawele ani ka fara Jabi kan k'an y'a mɛn k'a fɔ ko plainte donna u kama kan 1 na sɔgɔmada in na silamɛw tun bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kan 1 yɔrɔ la maliyɛnw Darusalam fan fɛ ni ka se ka taa Imam Mohamed Tarawele ani Jabi k'u ka se ka taa olu jukɔrɔma tɔntɔn nin ko la ko sabula u welela ko caman kɛra nka kumakanw na a kun carila k'a fɔ bɔlɔlɔw kan ko Ansar Dine mɔgɔw de don ni o ye Usmane Sherif Hayidara ka maaw ye a yɛrɛ bɔra k'a ye mun ye Lima Mamu Diko ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ale ye fɛn caman fɔ fo ka taa se maaba caman ma o kɔfɛ an ɲɛ b'a la bi su in na fana Usmane Sherif Hayidara fana ale fana tun bɛ kɔrɔfɔ la sisan nin waatini kunkurunin na donc an bɛna kɔrɔfɔ damadɔ fɔ ko ninnu kan en même temps an bɛna lajɛ ka se ka maa min wele ale ye Yakubu Dukure ni an ye ale sɔrɔ ale ka se ka kɔrɔfɔ damadɔ fɔ a la k'an bɔ fili la o tɛmɛnen kɔfɛ maliyɛnw a b'a kalama k'a fɔ nin waati in na an da bɛna se mun ma o ye citerne dɔ de tun bɛ ka taa wuluwuluji bɔn mun ye Sotiba kɔnɔna ye citerne dɔ de tun ka taa wuluwuluji bɔn yen a ye maaw kamana gan a kɛra ka bɔlɔlɔ minɛ bi tilegan fɛ bɛɛ y'a ye bɔlɔlɔ siraw kan citerne a b'a kalama k'a fɔ maa minnu bɛ taa an ka fɛnw ta sokɔnɔna na ni o ye mobiliba minnu n'u bɛ vidange kɛ donc maliyɛnw u tun t'an bɛ wuluwuluji bɔn ka se ka t'o kɛ ka an ka pont kɔnɔna fa maa caman ye a vidéo tɛmɛtɔ bɔlɔlɔ kan donc bɛɛ y'i ta fɔ a la donc an bɛna lajɛ ni ka se ka commissaire wele a la ni o ye 16e arrondissement ni o ye commissaire Ɲamele an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn commissaire mun ni ale ka cɛsiri dogolen tɛ jamanadenw na depuis k'a to 12e arrondissement la a ye wulikajɔ caman kɛ a kow kan an bɛna ale de wele a ye wulikajɔ sabati maliyɛnw ni ka se ka a ko sɛnsɛn kosɛbɛ an bɛna wele ouverture media kan a ka se ka ɲɛfɔli k'an ɲɛ la maliyɛnw o tɛmɛnen kɔfɛ samiya kɔni ye baara caman kɛ bi an da bɛna se fɛn caman ma o kɔnɔ sabula an y'a ye ko samiya ye tiɲɛni caman kɛ an ka sigida kɔnɔ an bɛna fɛn caman fɔ o fana kan o kɔfɛ an ɲɛ bɛ ka maa minnu wele ka na maliyɛnw o ye jɛkulu minnu bɛ k'u sigilen don mun b'a to ka se ka minnu bɛ taa daraki ka taa daraki bila ji sanfɛ aw hakili b'a la dɔgɔkun tɛmɛnen cɛkɔrɔba minnu bɔra an ka plateau kan ani ka fara kamalen kan kamalen dɔ fana kun sigin bɛ yan u nana plateau kan ka sababu kɛ ko daraki baara k'olu ka baara de ye ka daraki kɛ ka sanu ɲini ji kɔrɔ maliyɛnw u ko sabula ko a baaraw jɔra an ka fanga baarakɛlaw fɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko olu ma jɛn n'a ye u ma jɛn n'a ye ka da kun min kan u ye fɛn caman fɔ maa minnu ko sisan ko a ka kɛlɛ minnu b'a contre la olu fana de nana sisan k'a fɔ k'u nana kuma minnu fɔ k'olu fana bɛ fɛ ka na droit de réponse fɔ a la an b'a ɲini jamanadenw fɛ a ka partager kosɛbɛ donc u yɛrɛ bɛ n kɛrɛfɛ n bɛna kuma d'u ma u ka folikanw lase aw ma an da bɛna se kuma bakurubaw ma salamu aleykum ne fa somɔgɔw bɛ di kɔri baasi t'i la tɔgɔ duman jamu ne tɔgɔ Musa Sidibe ne bɛ bɔ Golala la e bɔ Golala d'accord maintenant k'a ka jɛkulu tɔgɔ ko UDCC 12 o tɛ lutte contre Union pour le développement et le contrôle citoyen des 12 communes du cercle de Yanfoyila donc aw bɛ yen nɔ pour lutter contre l'exploitation minière anarchique de drague donc e b'i jɔyɔrɔ jumɛn fɔ o kɔnɔ bon nous avons des différents secrétariats donc au bureau kɔnɔ donc ne bɛ bureau min kɔnɔ secrétariat min kɔnɔ du moins o de ɲɛsinnen bɛ justice ma voilà donc d'accord donc o b'a jira sariya kow kɔnɔna na ok merci
somɔgɔw bɛ di ne fa tɔɔrɔ si tɛ tari baasi t'i la baasi tɛ ala tɔgɔ duman jamu duman ne tɔgɔ ye Jakarija Jalo Jakarija Jallo awɔ e fana bɛ jɛkulu in kɔnɔ ne bɛ jɛkulu in kɔnɔ ne ye jɛkulu in ye secrétaire général ye secrétaire général Voilà. d'accord e y'a secrétaire général ye Kosɛbɛ. ok aw bienvenue maliyɛnw ko bɛ dugu kɔnɔ bi an b'a ɲini aw fɛ a ka partager kosɛbɛ sabula nin waati in na an bɛna baaraw sabati kosɛbɛ jamana in kɔni an bɛ dugawu de kɛ an ka maliba ye ni o ye ba maliba hali bi ala ka jamana in taa ɲɛ ala ka jamana in kɛ aw ni ne sago ye an faw ani an baw an b'u ka dugawu ɲini u ka dugawu kɛ an ka jamana ye bɛɛ ka wulikajɔ sabati an k'an ka jamana dɛmɛ dugawu caman na mun b'a to an bɛ degun misɛnnin minnu kɔnɔ caman bɛ se ka bɔ a la cogo min na an kɔni an b'an ka sponsor officiel fo fɔlɔ an b'a daminɛ olu la ni o fɔlɔ ye Magic Mega Store an bɛ Magic Mega Store an bɛ a baarakɛlaw bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn olu minnu bɛna ni alimentation minɛnw ye an ka jamana kɔnɔ n'o ye Américains ka nɔnɔw Américains ka dumunifɛnw u ka munduluw u ka safinɛw fo ka taa se bureau kɔnɔ fɛnw ma olu de bɛ na n'o ye an ka jamana kɔnɔ yan Magic Mega Store an b'u fo kosɛbɛ k'u waleɲuman dɔn o kɔfɛ an bɛ foli lase savon dima ma ni o ye safinɛ kura ye safinɛ min bɛ yen ko o fana na an jukɔrɔma tonto fo ka se double 7 ma an yɛrɛ ɲɛ bɛ ale casquette de filɛ kunkolo la an bɛ double 7 an b'a minbaw ani a feerebagaw fo k'u waleɲuman dɔn fo ka taa se Yarawali ma o mun ye Mali taji ye nin waati in na an bɛ don jɛmukan kɔnɔ rapidement folikanw de bɛ ne kɔfɛ ka bɔ yen maliyɛnw an bɛna baaraw sabati sisan an bɛ olu ye jade fo Faransi jamana kɔnɔ k'an kanubaa bɛɛ fo Amérique fo ka taa se minnu sigilen bɛ arabu jamanaw la an b'u fo Mamudu Tarawele a n'a furumuso ni o ye Mayimuna Danbele fo Espagne an ka foli bɛ s'u bɛɛ kelen kelenna ma k'u waleɲuman dɔn diɲɛ don o don an bɛna don jɛmukan kɔnɔ maliyɛnw a b'a kalama k'a fɔ n da sera kɔrɔfɔ mun ma émission daminɛ na k'a jira aw la k'a fɔ ko plainte kun donna an ka Mali karamɔgɔba dɔ nɔ ni o ye Lima Mohamed Tarawele ni ani ka fara Jabi kan ni u bɛ mɔgɔw seli misiri la donc a ko kɛra ka dugu minɛ depuis dugu jɛra nin waati in yɛrɛ la même Ousmane Sherif Ayidara hakili la a bɛ kɔrɔfɔ yɛrɛ la nin waati in na a ka Ansardine mɔgɔw ɲɛma sabula an ye kɔrɔfɔ mun mɛn an y'a mɛn k'a fɔ ko Ayidara de ka mɔgɔ dɔ ye ko plainte don ni karamɔgɔba ninnu contre la donc kuma caman kɔni fɔra a la u sera kan na bi nka ala y'a kɛ kumaɲɔgɔnyaw kɔfɛ u labilala Ousmane Sherif Ayidara yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la su in na an tulo b'a la a bɛ ka kuma a ka fidèles ɲɛma a ko plainte in retiré la k'u ye plainte sama wa k'ale m'a fɔ maa si ka taa plainte don donc o kuma de kɛmɛ ka dugu minɛ nka an y'a ye k'a fɔ hali bi ko in kɔni a taara sira mun kan alhamdulilayi a bɔlen b'a fɛ seliji bɔnna a ko kan nka entre temps an b'a lajɛ ni ka se ka Yakubu Dukure an bɛ Yakubu Dukure wele ale tun bɛ kɛnɛ kan bi sɔgɔmada in na ale tun bɛ yen nɔ kan 1 na donc et puis fana an ka jamana maaba dɔw fana dɔnnen don kosɛbɛ donc an bɛna wele pour que a fana ka se ka fɛn caman fɔ ko in kan a bɛ mun dɔn a kan a ka se k'a da s'an ma an n'an kanubagaw jamanadenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ mun na cogo min na an b'a ɲini hali bi aw fɛ jamanadenw a ye dɔ fara partageli kan sabula nin waati in na nin kuma de bɛ dugu kɔnɔ an y'a ye an ka denmisɛnninw fana u bɛ defu la donc an bɛ dugawu kɛ defu ala k'a nɔgɔya an ka denmisɛnninw bɛɛ kelen kelenna ye nin waati in na sabula an y'a ye ko kunun ko sujet tun ye fiti kɛ mais ministère de l'éducation bɔra ni ka kɔrɔfɔ bila k'a fɔ ko sujets tun ye fiti kɛ ko nka ko k'a jira k'a fɔ k'o tɛ sujet ɲɛnamaw ye donc ko sujet lakikaw olu de bɛ yen donc ko denmisɛnninw k'u cɛsiri leçon ta fɛ donc an bɛ dugawu kɛ denmisɛnninw ye ala ka ɲinan defu ja u bɛɛ kelen kelenna na nin waati in na an b'ale hali bi n'an sera ka Dukure sɔrɔ ni o ye Yakubu ye Yakubu Dukure ale tun ye ale au conseil islamique la n'i ma fili et puis a ye jɔyɔrɔ caman fana fa an ka jamana kɔnɔ même baarakɛyɔrɔ boda caman na et puis en même temps a bi kuranɛ kalan caman fɔ mɔgɔw ye a bɛ wajulu caman fɔ mɔgɔw ye fana donc maa min don ko a dogolen tɛ jamana in kɔnɔ yan donc an y'a fɔ a ye ko an kan k'a sɔrɔ nin waati in na kɔrɔfɔ mun b'a bolo basigi mun b'a bolo nin ko in na walasa ka se ka ɲɛsin nin ko mun bi n'a kɛra kan na komi ale tun bɛ sɔgɔmada in na donc yanni an ka se ka Yakubu Dukure sɔrɔ rapidement maliyɛnw an b'a ɲini aw fɛ hali bi salamu aleykum malheureusement an tɛ ka Yakubu Dukure sɔrɔ donc yan'o cɛ n bɛ ɲɛsin mun ye Jakite tɛ wa Musa Sidibe plutôt n bɛ ɲɛsin Sidibe ma joona Sidibe donc a ka daraki ko problème de bɛ sen na yanni an ka Yakubu Dukure sɔrɔ sabula ko mun kɛra sɔgɔmada in na kan na donc an kan k'ale sɔrɔ ale ka se ka kɔrɔfɔ parce que ale tun bɛ sɔgɔmada in na donc yan'o cɛ a ka daraki ko in a ko vous êtes là pour lutter contre l'exploitation minière anarchique des Darak donc o b'a jira k'a fɔ Daraki yamaruyalen tɛ a ma ɲi an ka babolo ma wa. Bamanan in kan ten ko mɔgɔ ye silannen jahanama ɲɛ jahanama fɛnɛ silannen fitiriwale ɲɛ
donc sani n ka n da don baabu la n y'a fɛ ka foli kɛrɛnkɛrɛn lase bɛɛ lajɛlen ma ka ala fo k'ala tanu k'ala barikada ka duzu komini tɔndi bɛɛ lajɛlen fo woyi min na lannaya lala an de kan ko an ɲɛ na kuma a tɔgɔ la donc o fɛn ni min jala an ye kosɛbɛ donc ka b'an ka foli lase ouverture média dɔgɔbaga bɛɛ ma ani a baarakɛla yɛrɛ donc a ye n'an bisimila jala an ye kosɛbɛ donc o tɛmɛnen kɔfɛ min ye Dragi ko de a interdili a dogolen tɛ mɔgɔ si la cɛ fila min bɔli ya o lon a ye n'a fɔ ko Dragi interdili o le kosɔn o tɛ a baara kɛra article dɔ talen gouvernement bolo k'a fɔ ko k'a suspend hali ni k'a sɔrɔ a suspend san kelen kɔnɔ a ye labannen k'a ta k'a bɔ salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh monsieur Dugure tar basi t'i la baasi foyi t'an na an b'ala tanu nba an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i bɛ ouverture média plateforme kan nin wagati in na an y'i wele baasi tɛ ka sababu kɛ an y'a ye kuma dɔw kun carila bi ka na ko an ka Mali karamɔgɔba fila bɛ yen n'o ye Lima Mohamed Traoré an y'a mɛn ko plainte kun donna olu kama k'a ni jaabi donc komi e kun bɛ kɛnɛ kan an bɛ fɛ ka dɔn ko in yɛrɛ a kɛra cogo di fo ka na se nin waati ma. Cɔrɔnɔn b'i fo n bɛ ouverture média lagɛbaa bɛɛ lajɛlen fo i ye ɲininkali min kɛ tiɲɛ don ne kun bɛ yen bi an ye kibaruya de sɔrɔ ne yɛrɛ ye kibaruya in sɔrɔ sura a y'a sɔrɔ dugutaga bɛ ne bolo ne ni n ka cɛkɔrɔba ni famille an'an ka kalanden dɔ an bɛ taa Burukina cɛkɔrɔba welelen bɛ wajulu belebeleba la min bɛ sigi Sini Bobo bon mais nin ko in nalen jɔyɔrɔ fitinin min n'Ala y'a kalifa n na diinɛ ko kɔnɔ Mali la o conseil kɔnɔ ani fan wɛrɛw la ne ko n ko ne bɛ to yan parce que ne tɛ se ka n kɔ don nin ko in na tan mais cɛkɔrɔba ka taa ale de welela bon maintenant ne ye o hakilila in ta ka to yan pour que n ka n seko kɛ cɛkɔrɔba yɛrɛ ko ayiwa Abubakar e de b'an bɛɛ représenter yan n fana ye jɛn d'i ma i ka to yan nin ko in na alhamdulillah an taara bi sɔgɔmada in na ne sera kan 1 na ka bɛn 9h waatiw ma 9h waati ma d'accord voilà mais n taara sɔrɔ mɔgɔ fila mɔgɔ min bɛ yen min ye n kɔɲa a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 4 ɲɔgɔn kan bon ne donna après u ye an labɔ ko mɔgɔ minnu welela olu dɔrɔn de bɛ don ko an tɔw ka bɔ kɛnɛma parce que u bɛ siran jama kana déborder ne ko n ko baasi t'a la an bɛ to sariya kɔ an bɔra bon an karamɔgɔ ani karamɔgɔ dama dama an jɔlen u ka yɔrɔ kɛrɛfɛ yiri la u ka ɲɛmɔgɔw tilala ka bɔ ka na tugun k'an ka bɔ o yiri yɛrɛ bɛɛ de kɔrɔ k'an ka taa fan wɛrɛ fɛ pour que vraiment jama kana jɔ k'an da la quoi bon o bɛɛ la an ko et puis o kɛra k'a sɔrɔ o conseil islamique yɛrɛ premier vice président bɛ yen Ousmane Salihu fana diinɛ ko bɛɛ bɛ o conseil kɔnɔ n bɛ bolo o y'ale d'accord voilà mais o ye vraiment o ye a kɛra dɔgɔyali ye dɔɔnin quoi parce que o conseil premier vice président Ibrahim Kontaw cɛkɔrɔba don aw b'a dɔn min delila ka minɛ waati dɔw la ten waati tɛmɛlenw na voilà cɛkɔrɔba don fariw tɛ ten bon ka an ma sigiyɔrɔ d'a ma foyi a tilara ka na jɔ suma min kɔrɔ an nana ko ka bɔ yen fana ni cɛkɔrɔbatɔ karamɔgɔba don o conseil premier vice président don n'a ye dara yɛrɛ bɔra yen min minɛ yala o tɛ bonyaba ye quoi mais o bɛɛ la an y'an dusu minɛ an ko problème t'a la an ni fanga tɛ kɛlɛla o an nana dɔrɔn k'a dɔn min bɛ yen pour que n'an bɛ se ka min kɛ an balimaw ye an k'o kɛ an fana an bɔra o yɔrɔ la an taara fan wɛrɛ fɛ kumala surunna sisan mɔgɔw commencera ka ko in ɲɛdɔn mɔgɔw nana mɔgɔw nalen bon médiaw nana surtout minnu bɛ réseaux sociaux kan o commencera ka interview kɛ a bɛ komi yɛrɛ a ka ca Ala fɛ mɔgɔ fɔlɔ min ka interview ɲininkaliw kɛra a bɛ komi o ye ne ye donc chaîne kan min bɛ wele Hut arabukan don donc an kɔni y'an ka hakililaw di bon maintenant c'est là où ne yɛrɛ ye weleli kɛ kɔnɔna la minnu welela
mun interpellé la ñu ñininga o ko ma ko u yu wele mo mun yu wele ku yo don wo e jonu yo ko ansar mo do yu wele no ya Haidara Usman Sherif Madana Haidara ka ton ansar dini ne ma fili ko communicatif bureau u ye docteur foko Bashir wa Mohamed Bashir wa madon donc a jalen do ka fo donc ko ulu di wele ansar mo bon mais motifu o tisera don fu ka bo bon o kon kono la am fana yo message de lancer parce que o de fora yin munu era wele la fait voilà donc am fana yo lancer mo ma ka fo o era de kera fana dusukasi ni shoku belebele ba e islamau bela parce que ne asoro ko mo woro do ou bien jamana era de mo joru la ku la me ko do la ma famu maintenant fora bi ko islamau vera sona ka fo ku ga ton mindu islamau vera représenter ko nyamuga de Haidara mima o no fe mo kata a je nyon wole ta o ma solution wora fu isro ni nyon nya soro non fam balia be ko mina ko ci ko nyina bo fu fanga kasra donc vraiment au dégoût ça a été choquant vraiment et décevant parce que malala ko do bi islamia re imagine ni islamia dina nyamo bema ouais na fara ni mo ko no gana jamana re ko no gana re kurla mambu bulu pour que ko ga no ya we dina nyamo we mais ni dina nyamo re fana ma solution re soro re damaka ñon fambalia la fu kata si kata fu kan un re niveau de la vraiment c'est une honte oro di an toro ko sebe parce que au manquant wa Haidara re manga sombi we malo ala ko ale re ma ni libu bilbil bay voilà ntara farabu ntara shakabu ntara yemfi ni beka mais ire ni diri re ma ka kalfeila o kono na be chugo do la vraiment c'est une honte ni maseko nyina bo ibna ta mu nyina bo famre fe moi je ne vois pas min kalfalila ke de anyemo ne ma don ale nyemo ba Ousmane Sherif Madana Haidara be islamé beka juruba ale de labi parce que islamé no ni mo mi wula hasira do nyemo ado ne to yoro la parce que déjà ni mo sona ka banka fo anyi ka nyemo o hasira be mitu donc ne to lawo mo sona ko an sona ika kan nyemo ne bolo atigi juru do de la quoi et les kanga jo responsabilité la ko juru sara wa mba fi chorno depuis ni biro yin sigila ala ene shere wallahi congrès dun ne kuma kan min fuye aben kono ali sina ba arsi wula ngu mango biro sigila kono na la chugumi ambe bo don ani mimbe ka fo kena ma olu beti clean ngo donc c'est ça ambe bi fa ka nyade on est va nyina o fe biro sigila chugum tan c'est ça mission folo mi o conseil ko ka anga samara do ansena anga ta do dina nyamo ba nunu beka voilà yoro munu ni différence sur la yoro munu dama do ala o ka da kan do ala munu ma famu do ngata ku beka pour que beki re ko ngono ono kera o kan se kan se ka bara min ke islamia ni jamana ya se ka ke mais jorno bara ni ba ke ne dun kunya bala wo be donc bibina uya essaye ku ne ka kuma wera démenti do ba ke ba foko do juga de villa ala kan ke suma ti manchama ti re mancha mola juga mo wera juga ma biwa mais ni mana malia ma de mina ka critique positive ke ka nyesha makafo et mo ba de malien bolo mais sharia bate malien bolo parce que mo kanga buyambulo ni atigi joro sharia mesure di ni atigi o sharia bladron abu de israila ala mais malien ma dige ola ni ko ibo israila o ba fo kita ijuwa eta ya sira eta domina anana gele ya ka ke tung atigi re ko ro so ga fo akasa kunyafo sinon anyi ni be wanyi an kumana la mais amala me fo bi an flekene mi ka an te fara ke parce que ni tere anshima vraiment de to duma malima de to duma islamama de to duma mashima maliko quand c'est pas bon maintenant donc comment la surna maintenant doubré et combien anya ko plainte retiré là et an era boraka ko Haidara boraka déclaration que santaro ni yalla mais bon maintenant si ça n'est ou là ka fogné kay déclaration que ko akoka ka kalama ko kuma chaman fora mene ma la me folo parce que ne vraiment ne ka ciuchara bi même mi fie chorno
ne ni Ibrahim Jabe ɲɔgɔn sɔrɔ Imam Ibrahim Jabe min u bina min kan ka Sidi Buakan o kun welelen don Mohamed Traoré fana sunamɔgɔw ka ɲɛmɔgɔba o fana kun welelen don ɲa mɛn ko mɔgɔ 4 de kun don mais n tɛ fila tɔ in tɔgɔ ma se k'o sɔrɔ fɔlɔ d'accord bon maintenant Jabi kɔni ko ma ko ne ko a ma n ko bilali kɛra cogo di est ce que aw akitila de c'est-à-dire aw bilala ten de aw ka taa foyi t'a kɔfɛ wa ou bien aw bilala enquête bina kɛ wa bon a ko ko u kɔni y'u labila fɔlɔ bon maintenant ko o ko in de bɛna jɛya a ma est-ce que o jɛyalen n'o ma jɛya a m'o fɔ ne n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ fitirida in na d'accord bon maintenant dire que Aïdara k'a fɔ ko ale t'a kalama Tchorno ça c'est plus choquant quoi ne yɛrɛ tɛ fɛn dɔn défaillance la nin san damadama in na Aïdara yɛrɛ ye min kɛ ou bien a denw ou bien a ka kalandenw ko a ma kɛ ko bɛnta ye k'a bɛ kɛ sababu ye ka fitina wuli ko Aïdara bɔra k'ale b'a kalama ne t'o dɔn mɔgɔ tɛ se ka kɛ responsable ye e ye o ye ni e ka mɔgɔw bɛ tiɲɛni kɛ soit i denw ou bien i nɔfɛ mɔgɔw e bɛ bɔ k'e t'o kalama c'est à dire ne yɛrɛ kɔni tɛ min faamu o ye nin ye kabako kuma dan don quoi i tɛ foyi kalama dugu bɛ ci bɛɛ b'o kalama mais e kelen de t'a kalama wa i ka sodenw de b'a kɛ i ka kalandenw de b'a kɛ waati bɛɛ i nɔfɛ mɔgɔw mais e bɔ o bɔ n t'a kalama vraiment c'est n'a yɛrɛ m'o yɔrɔ in lajɛ vraiment donc maintenant Doucouré qu'est-ce que mun de kan ka kɛ sisan pour que hali bi silamɛw vraiment silamɛw k'u tɛgɛ di parce que i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na nin tɛ ja ɲɛnɛma ye an ka jamana ma surtout jamana bɛ gɛlɛya wɛrɛ kɔnɔ ka ban bon an yɛrɛ jigi ye maa minnu ye sa o ye diinɛ ɲɛmɔgɔ kelenw de ye donc n'an ɲɛ b'a la fana furugu fitinin dɔ bɛ ka na c'est vraiment cɛman ye donc mun de kan ka kɛ sisan hali bi pour que hali bi diinɛ ɲɛmɔgɔw vraiment an k'a ye k'a fɔ u bɛɛ tɛgɛ diinɛ ɲɔgɔn ma pour que ka se ka jamana in jukɔrɔmaton to cogo min na. Tchorno wallahi ne b'a dɔn nin ye jamanaden ɲuman bɛɛ ka souci ye min ka di ye wallahi nin ne fana ka souci de ye Tchorno wallahi mɔgɔ si juguya tɛ an kɔnɔ an bɛ fɛ a ka ɲa de parce que maloyala ko dɔn anw de fɔlɔ ma donc ni i y'o hakilila fɔ an b'i fo la et puis o kan ka kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ka jɔrɔna de ye bi parce que n'a fɔra ko anw ka derrière recours kan ka kɛ mɔgɔ minnu ye k'an ka problème régler n'olu yɛrɛ bɛ nin sira kan vraiment jigilatigɛ don o la Tchorno ne ɲɛ bɛ min na il faut que an ka bɔ nin bɛɛ kɔnɔ mais an tɛ bɔ a kɔnɔ ni kuma dɔrɔn ye an bɛ bɔ a kɔnɔ ni waleya de waleya k'i sigi waati bɛɛ n yafara aw ma aw bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma an ka bɛn o tɛ ni tiɲɛni kɛra ka ban o t'o dilan tugun maintenant waleya de b'a dilan wallahi ne b'a dɔn maliyɛn ye maaba de ye Tchorno i ye ko kɛ maliyɛn na cogo cogo ala k'an kisi a ma hali ni joli bɔn kɛra a la Tchorno wallahi ni wulila ka maliyɛn ka bonya segin a ma ne de jo t'a la k'o yira k'a ka bonya segin a ma a b'a fɔ ko n yafara ala kama mais n'i ko de k'i b'a yira hali bi e de bɛ bɛɛ sanfɛ e de ka kɛgun bɛɛ ye tiɲɛni bɛ kɛ e kunkan e de min kan ka dilan e de b'i to i sigiyɔrɔ la an ka bɛn a kun man ka kɛ tan i tɛ waleya foyi kɛ ka tugu la e yɛrɛ tɛ wuli k'i majigi ka se maa si ma maaw k'i ye taama la k'i bɛ fɛ bɛn ka sabati i yɛrɛ n'i ka mɔgɔw cɛ e ye sigilen don i ka salon kɔnɔ a ye bɛn e de ye maaba ye bɛɛ kan ka se e de ma an ka bɛn e tɛ se maa si ma a tɛ ɲɛ o Tchorno wala an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye le temps que Mali yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi tiɲɛ ka fɔ fɛn bɛɛ la pour que n'a tɔni ye min ye u ka jɔ tiɲɛ kan ten quoi a tɛ se ka taa nkalon kan tugun Tchorno san jula an tɛ ka taa yɔrɔ si nkalon de bɛ domaine bɛɛ kɔnɔ ni diinɛ yɛrɛ ta kɛra o ye juguyara ni bɛɛ ta ye o ka jugu n'a tɔ bɛɛ ye Tchorno a fɔra kuranɛ kɔnɔ ko al ulama warasatul anbiya o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ko an ka diinɛ ɲɛmaaw n'an ka dɔnnikɛlaw de bɛ kan ka kiraw tiɲɛnɔ ta fɛn min fɔra kiraw ye o ye majigi de ye o ye sabari de ye u ka mission ɲɛna u bolo ni majigi ni sabari de ye fanga ni yanga ni waso ni kafa tɛ maintenant ni diinɛ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ dɛsɛra k'o majigi n'o sabari yira mɔgɔw la kuranɛ dun kɔnɔ ala ko a ma tugun ko yani lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ko kira de ye misaliya ɲuman ye an kan ka min ladege an bɛna an waso ni jumɛn ye tugun diinɛ ɲɛmɔgɔya titiri dɔrɔn wa mais a waleya fo de ka kɛ Tchorno fo de ka kɛ vraiment voilà maintenant ne b'o waleya fɔlɔ i bɛ ka ne ɲininka solution dilan ne bɛ n ka solution fɔ d'accord wa u bɛna fɛn fɔ fɔ ne mɔgɔ t'o tɔ la a ɲali de b'anw kɔnɔ mɔgɔw bɛ taabolo ko kɛlɛ min na anw tɛ taabolo ko kɛlɛ la
anw ta ye diinɛ ko kɛlɛ ye et puis a bɛ ɲa cogo min Mali ka basigi silamɛya ka kunkɔrɔta sɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Corno a tɛ ɲa fo ɲɛmɔgɔ de ka wuli ka jɔ sabati an bɛ yɔrɔ min na i ko bi parce que a tiɲɛna kojugu o fɔlɔ o ye Haut Conseil islamique ɲɛmaa ye ne y'a sɔrɔ tɔ bɛ Haut Conseil nin yɛrɛ la tugun kɔnɔ parce que e ɲɛmaa ne ka mɔgɔw de taara mɔgɔ wele ta a yala f'ale yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲini a la ko a ta alors que kan na min fɔra o dɔnnen don voilà donc mais sisan n'i yɛrɛ y'a dɔn k'a kɛra degun ye kana sigi tugun conférence de presse ni fɛn wɛrɛ la sa voilà sisan i bɛ baara la i b'u bila maaw k'i ye i yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ la n'i ka maaw i bɛ don i baara kɛ ɲɔgɔn kan i bɛ don u ka so i bɛ taa kumaw fɛ i b'u hakili sigi i b'i tɛgɛ d'u ma wa a tɛ kɛ ni ɲɔgɔn nɛgɛ ye dɛ a bɛ kɛ ni tiɲɛ de ye wa mankan ni ɲɔgɔn faamu b'aw cɛ hakilila mun na a ka kumaw kan a ka kuma fɔ ɲɔgɔn ye ɲɛmɔgɔw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ mankan ci la foyi tɛ yen a ka ɲɔgɔn faamu fɛn dɔ kan mais mɔgɔw k'a ye ko e ɲɛmɔgɔ ye majigi kɛ wa i wulila yɛrɛ de vraiment k'a ɲini i baara ɲɔgɔnw ka se ka ɲɔgɔn faamu aw ka bɛn majigi kɔnɔna la Corno wallahi nin de ye sira fɔlɔ ye Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔ kan ka min kɛ ne y'a fɔ a mɛnna n'u m'a kɛ a binnen filɛ nin ye ka wajibiya sisan n'u sera k'a kɛ Corno wallahi i b'a nɔ ye i b'a fɔ ko ne ye nin f'i ye mais ni majigi ma an labɔ ni sitanɛ selen b'an golo la hali bi an tɛ se k'a kɛ dɛ Corno a ka gɛlɛn bon n'an dun ma se k'a kɛ an tɛ se k'an disi gosi tugun k'anw bɛ kira tiɲɛ ta an ma kira tiɲɛ ta ni waleya ye fo n'an y'a tiɲɛ ta ni kuma ye bon donc i ye min fɔ ne nin y'a solution fɔlɔ ye solution filanan o ye faamaw ye yala kira yɛrɛ y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ko sinfani min ummati ko jamakulu fila b'ale ka mantonw na n'olu ɲɛna ale ka mantonw bɛɛ bɛ ɲa n'u tiɲɛna mantonw bɛ tiɲɛ k'o ye faamaw ni dɔnnikɛlaw de ye yala anw ta in bɛ kunnakun min kan bi a nɔgɔyalen tɛ a fan fila si kan donc n ye dɔnnikɛlaw ta fɔ sisan majigi ani sabari o de b'a dilan faamaw ta tɛ dɔwɛrɛ ye faamaw ka vraiment u ka responsabilité u k'a ta n'a fɔra ko jamana ɲɛmɔgɔya b'aw bolo o kɔrɔ ye bɛɛ ka mara b'aw bolo mais aw kan k'a dɔn k'a fɔ ko jamana sigilen don valeur dɔw kan ko dɔw bɛ na ɲɛnabɔ cogo b'a la min tɛ fanga sira ye donc o kan ka ɲɛnabɔ ni sira min ye fo voix bɛɛ lajɛlen ka épuiser dɛsɛ ka ko bɛɛ la pewu fanga de bɛ kɛ derrière ye pour en ce moment surtout leaderw ka niveau la les leaders religieux traditionnels a bɛɛ ko don parce que olu fana ka ko dilan cogo de bɛ yen mais n'aw sotelaw bɛɛ kunna yɔrɔnin kelen tɛ paw ko kan donc o ye faamaw jɔyɔrɔ ye u man kan mɔgɔ min y'o waleya kɛ dɔw b'a la ko procureur don communicateur n t'a dɔn mɔgɔ min don mais n'a kɛra mɔgɔ ye k'o de girinna ka nin fana kɛ tan a tigi k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ se ka kɛ a bɛ sariya dɔn mais jamana sigila valeur minnu kan o b'a tigi jɛn dɔɔni parce que a tigi kan k'olu bɛɛ de fara a boloda kan parce que sariya kan ka waleya waati min fana i b'a dɔn n'i y'a sɔrɔ a bɛ na ni basigi ye mais n'i y'a dɔn n'i y'a waleya nin cogoya in na tan a bɛ na ni bawuli de ye mais n dun bɛ se ka wuli a ɲɛnabɔ tan ko in bɛ ɲa ka sɔrɔ bawuli ma kɛ ayiwa ɲɛmɔgɔ ɲuman i bɛ taa o sira de fɛ donc o yɔrɔ an b'o fana fɔ faamaw ye u k'u hakili sigi u ka baara taabolo fɛ d'accord donc jamana bɛ degun min kɔnɔ intérêt tɛ an si ka intérêt t'a la bi k'a fɔ ko wɛrɛ ka kɛ min bɛ dɔ fara o degun kan min bɛ na ni fitina ye donc u ka jɔ u jɔyɔrɔ la u kana fɔ ko gouverner c'est prévoir c'est anticiper u kana fɔ k'an t'an da don a la ne y'a ye ko diinɛmɔgɔw minnu bɛ conflit ni degun ban ni degun b'u yɛrɛ da la ni maa ko i t'i da don o la o kɔrɔ ye ko jamana yɛrɛ ma kɛ jamana ma diinɛmɔgɔw saracogo ɲuman kɛ parce que mɔgɔ n'ale de bɛ fitina ban adamaden don ala tɛ o a fana bɛ se ka don filiw kɔnɔ degun b'a sɔrɔ o ko ɲɔgɔnw bɛ se ka na yɛrɛ la o ye ala
o ye k'i ka adamadenya yiri la mais ni bɛɛ ko k'an t'an da don la an ka t'u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔkɛ o fana ma nɔgɔn dɛ vraiment voilà donc vraiment fanga fana kan ka jɔyɔrɔ min na kuma dɔw ka sɔrɔ kow ma juguya ka se yɔrɔ jan u ko commission sigi u yɛrɛ kɔrɔ ye ministère b'u bolo ye des refondation bɛ kɛ jumɛn kan si ce n'est que sur les valeurs sociétales et religieuses. Donc n'o bɛ kɛ u ka primature la o n'a ɲɔgɔnw ne yɛrɛ ye primature dɔw ye waati tɛmɛlenw na commission dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ni ɲɔgɔnw bɛ na u b'a gérer hali mɔgɔ tɛ bɔ a kalama mɔgɔ minnu kan ka bila a la mɔgɔ minnu kan ka taa société civile kɔnɔ k'u bila o commission kɔnɔ u b'o ɲɔgɔnnaw kɛ ni ɲɔgɔn crise bɛ na a bɛ gérer hali mɔgɔ t'a dɔn k'a gérer la. Mais n'o si tɛ fama kɔrɔ fo ka a bɛɛ kɛ a ye taa n'a ye kan na a tɛ nɔgɔya dɛ. N'a tɛ nɔgɔya vraiment. D'accord, merci beaucoup Yakubu an b'i fo i ka kɔrɔfɔ la k'i waleɲuman dɔn. Abubakar Yakubu. Abubakar Yakubu, Cheikh Abubakar Yakubu Dougouré. Merci beaucoup ala ka bɔ su la. Merci Thierno. Donc maliyɛnw hakili la a bɔra ka Abubakar Yakubu Dougouré ka kɔrɔfɔ lamɛn donc ale yɛrɛ tun bɛ kan na bi wulada in na. Donc a ye mun fɔ a tɛ tɛmɛ nin kan an bɛ dugawu de kɛ hali bi an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ala ka bɛn ani sabati don kosɛbɛ hali bi Mali jigi bɛ olu de kan an bɛ segin kɔrɔfɔ kan donc a bɔra ka Yakubu ka kɔrɔfɔ mais Ayidara yɛrɛ a yɛrɛ ye conférence kɛ sisan a ka yɔrɔ la donc a ye kuma caman fɔ a ko ale t'a kalama bon ko mun taara plainte don ni o ye Basiru ye ko a ko a bɛna don contre X mais ko maa tɔgɔ ma fɔ ale donc ko n'ale tun b'a dɔn ko o don ko ale tun tɛ sɔn fiyewu ko plainte ko ka don a la. Donc a y'a farabasiya tigɛ kosɛbɛ Ayidara yɛrɛ y'a farabasiya tigɛ kosɛbɛ a ka kɔrɔfɔ la k'a fɔ donc nin waati in na an ni UDCC mɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn fɛ maliyɛnw an b'a ɲini aw fɛ a ka partager kosɛbɛ parce que Drakiko manga o de tun wulilen don n'i ma fili waati min na ka Bubu to fanga la mais rapidement an b'a lajɛ commissaire bɛ k'an kɔnɔ ko su bɛ ka kɔrɔbaya ni o ye 16e arrondissement commissaire ye le Compole Ɲanbele an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a n'a ka cɛdenw maliyɛnw ka Compole to 12e arrondissement la ale de baara caman kɛ aw hakili b'a la a delila ka camion ba dɔ minɛ ka pinɛ fara fo drogue baden bɔra a kɔnɔ o sɔrɔla ale de ka commissariat fɛ a ye baara caman kɛ 12e arrondissement la nka u y'ale de bila nin waati in na ka na n'a ye 16e arrondissement wulada in na ko dɔ de fana kun sabatilen don Sotiba kɔnɔna na parce que ale ka 16e arrondissement o bɛ Sotiba kɔnɔ n'i ye Sotiba ta k'ale hakili la a bɛ commune 1 fɛ donc maliyɛnw k'a jira k'a fɔ maa dɔw de taara ka t'u ka wuluwuluji c'est-à-dire que mobili minnu bɛ taa maaw ka banakɔtaw cɛ u ka denbayaw kɔnɔ o mobili de kun jɔlen don Sotiba cɛmancɛ la maliyɛnw ka ɲɛsin pont dɔ ma komi aw yɛrɛ ɲɛ bɛ a ja la cogo min na ka se ka mɔgɔw ka ɲɛgɛn kɔnɔ ji ka seri ka jigin pont kɔnɔ a kɛra masiba da ye a kuma ye dugu minɛ k'a jira k'a fɔ nin waati in na bɛɛ y'a ye donc anw ye wulikajɔ sabati mun b'a to an bɛ se ka Compole sɔrɔ cogo di k'a fɔ nin bɛ se ka kɛ dugu kɔnɔ cogo di nin bɛ se ka kɛ dugu ɲɛnama kɔnɔ cogo di maaw ka taa u ka mobili banakɔtaa mobiliw ta ka t'o kɛ dugu kɔnɔna na k'a kɛ pont kɔnɔ a jiw bɛ walakata ni ka se ka taa don yɔrɔ yɔrɔ maa t'a dɔn wa a bɛ taa f'an ka bajiw kɔnɔ donc o de ye maaw dabali ban donc an hakili la maa mun da bɛ se ka se a ko ma kosɛbɛ ni ka se ka walawala o ye Compole Ɲanbele ye an bɛna wele walasa a ka se ka fɛn fɔ an ye mun b'a to an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ an bɛ foli lase an ka Compole ŋana bɛɛ ma Bamako kɔnɔ yan ani Mali kɔnɔ Kayiba Jabate fo ka taa se Kulikoro maraw ni Segu maraw ma donc an bɛ 3e arrondissement cɛdenw fo 17e arrondissement an b'olu fo fo ka taa se 4e arrondissement ma ni o ye Kebe ka yɔrɔ ye an b'u bɛɛ kelen-kelenna fo donc nin waati in na an b'a lajɛ ka Compole Ɲanbele wele 16e arrondissement commissaire don donc walasa a ka se ka nin ɲɛfɔ an ye nin kɛra cogo jumɛn minnu ye mobili jɔ ka taa banakɔtaa mobili jɔ ka se k'a ji seri pont kɔnɔ tari tiɲɛ de don walima nkalon don a ko bɛ cogo jumɛn olu yɛrɛ ka ɲɛɲini bɔra mun kalama an bɛna o de faamuya sisan nin wagati in na Compole salamu aleykum. Waaleykum assalam Thierno. somɔgɔw bɛ di. baasi foyi tɛ yen. nba i bɛ hakɛ to ko ye sabula su janfara dɔɔni. awɔ Thierno. a sɔrɔla ko cogoya fɛ. c'est vrai. donc aw ye ɲɛmaaw ye an b'an ka aw ni siri k'a da aw kunna kosɛbɛ. non a bɛ bɛn parce que ne yɛrɛ bɛ bureau la hali bi a bɛ bɛn. ah e yɛrɛ bɛ bureau la hali bi. oui. ah ça c'est très bien Compole i ni baara. i ni baara mais Compole aw ma mun faamuya an y'a ye bi Sotiba kɔnɔ banakɔtaa mobili dɔ kun jɔlen don ka se ka ji seri ka bila pont kɔnɔ Sotibakaw kɔni kamana ganna bɛɛ y'a kɛ mankan ye komi k'a ko bɛ e de bolo nin waati in na donc i bɛ se ka mun fɔ an ye a la mun ye ninnu bila nin baara in na. d'accord n bɛ bɛɛ fo fɔlɔ lamɛnnikɛlaw bɛɛ fo ani fiyalikɛlaw. Tɛmɛ i n'a fɔ i yɛrɛ bɔra kalama cogo min na sɔgɔma in na an bɛɛ wulila an ɲɛ b'a la réseaux sociaux kan vidéo dɔw bɛ ka circuler dɔw bɛ ka fɛn bɔ déverser caniveau kɔnɔ. caniveau kɔnɔ. voilà n'i y'a image lajɛ i b'a fɔ ko bo parce que fɛn ye bo sabanan de ye. ni b'a fɔ ma ko sɔrɔsi. o don.
n'o tɛ fɛn min bɔ ka i b'o kɔnɔ mɔgɔ t'o ko tɛ wɛrɛ ni bo tɛ o lamɛnbagaw ka hakɛ to kosɛbɛ donc mais an ka sɛgɛsɛgɛli la kabini vidéo nana yira ne yɛrɛ la dɔrɔn an ye sɛgɛsɛgɛli wuli ne tun bɛ fɛ waati min na i n'a fɔ sisan an ye mobiliba minnu kun jɔlen don mobiliba 5 6 ɲɔgɔn an ye filala don kuru kɔnɔ ka ban olu bɛ 15e arrondissement kuru kɔnɔ yan a tɛ tɛmɛ o kan an y'u lasɔrɔ cogo di numéro min bɛ mobili kan parce que la n'o numéro contact ye an y'a essayer k'u wele k'u piéger donc mobili nana mobili 2 b'an bolo yan sisan a tɛ tɛmɛ o kan mais an ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna na an fana nana bɔ mun kalama o ye k'a fɔ sanba min nana kunu ni kunnasini kunu yɛrɛ clinique Pasteur n'o filɛ Sotiba clinique Pasteur ye ne kɔnɔna inondé la ji y'a bɛɛ cɛ n ye vidéo dɔ ci i ma n t'a dɔn ni sɔrɔ n ɲɛ b'a vidéo la an ɲɛ b'a vidéo la vidéo in na i b'a ye kuru kɔnɔna bɛɛ inondé la jusqu'à ce que u yɛrɛ service jɔ k'u tɛ baara kɛ jusqu'à nouvelle ordre Allahu akbar donc olu de filɛ ne ka protection civile mɔgɔw wele n'olu wele matériel min b'olu bolo u ye baara kɛ n'o ye mais o ma se ka ko in lasa o ma se ka ji bɛɛ caler ils étaient obligés maintenant de passer par des sociétés de vidange de vidange oui u ye sɔrɔsitigiw ni wele sisan olu bɛna ji sama sɔrɔsi kɔnɔ n'u ye ji sama sɔrɔsi kɔnɔ u bɛ sɔrɔ ka taa a déverser donc o jiw de sɛbɛnna ka bɔ clinique Pasteur kuru kɔnɔnaw na a n'a bureau kɔnɔnaw hali bureau a bɛɛ yɔrɔ bɛɛ inondé la yɔrɔ bɛɛ Pasteur bɛɛ. a bɛɛ fara ji la c'est à dire que fɛn yɛrɛ bɛ da yɔrɔ min na banabaatɔw fana bɛ da yɔrɔ min na banabaatɔw bɛ da yɔrɔ min na banabaatɔ yɛrɛ ni sɔrɔmu wulila yɔrɔ bɛɛ kɛra ji ye i n'a fɔ kɔ maintenant sisan o hakili nana mun ye u ye protection civile wele olu nana olu bɛ se k'o kɛ i ye ja min ci ma o ja la i bɛ protection civile mɔgɔw yɛrɛ ye en même temps protection civile commandant min bɛ centre de secours la Sotiba an kɛlen ka sɔrɔsi min yɛrɛ la don kuru kɔnɔ ale yɛrɛ ye ne wele a ko effectivement k'u n'olu de jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ surɔ ani bi ko mais ko a fɔra k'u ka ko sɔrɔsi min dɔ interpellé la n ko effectivement an y'a interpellé k'a da kan parce que an ye min ye réseaux sociaux kan o tɛ ko ɲuman ye sigida ma kosɛbɛ o de kama an ye interpellé maintenant wula in na yɛrɛ Musafa Jamate yɛrɛ bɔra n'ale ye gestionnaire de clinique ye Ahmed la Sotiba Ahmed la ale explication bɛɛ di jan ni sɔrɔsitigiw ka responsable fana kuma la parce que n'o fana convoqué o fana nana effectivement n'i ye fɛn ninnu lajɛ i b'a ye 2 jɔlen do bɛ 3 ɲɔgɔn min bɛ ka bɔ la kɔnɔ o couleur ye ji ye kosɛbɛ mais kelen bɛ yen fɛn min bɛ ka bɔ la o couleur ye finman ye u ko k'o sɔrɔla cogo di a bɛ n'a fɔ mɔgɔ min tun taara déchargement de la u tun taara bɔn na donc u nana u ye ji sama n'u ye ji sama u nana fɛn fɔlɔ min bɔ donc o ji ye nɔgɔw de bɔ mɔgɔw y'o ye mɔgɔ caman dusuman kasi la o y'a kɛ i n'a fɔ k'u bɛ ka taa bo ta ka na kɛ fossé kɔnɔ d'accord ko in kɛra ten de hali ni y'a ye cɛ dɔ bɛ kɛrɛfɛ k'a bɛ ka kuma a tun énervé la kosɛbɛ mais kɔfɛ u ko ne ma k'u n'o cɛ yɛrɛ kuma la u ye explication di o cɛ ma o yɛrɛ y'a faamu mais o y'a sɔrɔ vidéo taara ka ban vidéo taara oui kosɛbɛ e kɔrɔ ni ko bilala bɔlɔlɔ sanfɛ kɔni i tɛ se ka lasegin bilen ni mɔgɔ kelen kɔni y'a ye c'est fini o ye tiɲɛ vraiment o ye tiɲɛ sinon sɔrɔsitigi nin k'a fɔ ko ŋaniya jugu b'u la k'u taara bo de sama ka na kɛ caniveau kɔnɔ o tɛ faamuyara yɔrɔ de inondé la dɔgɔtɔrɔso inondé la clinique k'a bɛɛ kɛ ji ye voilà cɛ yɛrɛ n'i yɛrɛ ye temps sɔrɔ sini ni passé la i bɛ se ka u fana ɲininka u bɛ kunnafoni d'i ma inchallah y a pas de problème sinon ne y'u bɛɛ wele u bɛɛ nana n ka bureau kɔnɔ mobili 2 donna cour kɔnɔ explication minnu dira a ma o y'o de ye bon enquête kɔnɔna na an fana nana ye k'a fɔ effectivement parce que an taara mɔgɔ wɛrɛw ɲininka an ma da olu dɔrɔn ta ma an taara enquête de voisinage kɛ u yɛrɛ kɔ kan u t'o kalama yɛrɛ tɛ tɛmɛ o kan olu bɛɛ y'a confirmé k'a fɔ ko bon ma taa ta ka bon fɛn kɔnɔ mais u taara ji de ta clinique kɔnɔ ka taa kɛ fossé kɔnɔ mɔgɔw y'o de ye a ye mɔgɔw funteni a ma diya mɔgɔw ye a ma diya mɔgɔw ye n'Ala barika la camion tɔ fɛn fɛn tun b'a la n'i y'olu ye vidéo la sini 10 heures n'Ala sɔnna n'i yɛrɛ passé la 15e na i b'a sɔrɔ u bɛɛ jɔlen bɛ n bolo yan inchallah an bɛ passé u bɛɛ kan ka na u bɛɛ bɛ na an b'u bila an bɛ communication wɛrɛ kɛ tuguni parce que baara in tɛ ɲɛ communication kɔ a tɛ ɲɛ o kɔ dɛ a tɛ ɲɛ o kɔ pour que ka mɔgɔw ladɔnniya u k'a faamuya voilà mɔgɔw bɛ ladɔnniya fɛn ninnu bɛ filmer u y'a kɛ ka da kun min kan responsable ninnu bɛɛ b'u ka information di o la bɛɛ b'i ka ta la sinon ko in a ye mɔgɔ caman dusu kasi kosɛbɛ a ye mɔgɔ dusu kasi ne yɛrɛ kɛlen k'a ye yanni ne ka nin information sɔrɔ a digira ne yɛrɛ la kosɛbɛ ne ko duguba kɔnɔ mɔgɔ bɛ se ka taa nin fɛn ta tuguni ka na fossé kɔnɔ tuguni a ka gɛlɛn ko bɛ se o tɛ bɛn dɛ non a tɛ bɛn vraiment a tɛ bɛn voilà donc maintenant kɔrɔfɔ jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin c'est à dire que commune 1 mɔgɔw n ka ni Sotiba komi e yɛrɛ sigiyɔrɔ ye Sotiba ye voilà bon comme ne yɛrɛ ye baara daminɛ i yɛrɛ b'a kalama a ma mɛn kosɛbɛ an bɛ baara la an bɛ mɔgɔ bɛ population ka dɛmɛ la kosɛbɛ hali bi n'i y'a ye an ye nin vidéo sɔrɔ ne tun ye vidéo ye réseau kan mais population sigidaden mɔgɔ dɔ de wulila ka na vidéo in yira ne la ka tila k'a bila n ka disposition na ka tila ka an ka étudier ka mobiliba numéro dɔ sɔrɔ
donc o b'a yira k'a fɔ ani population bolo bɛ ɲɔgɔn bolo population de bɛ se k'an dɛmɛ baara in kɔnɔna na parce que an tɛ kɛ kɛnɛma tuma bɛɛ mais ni sigida mɔgɔ yɛrɛ sen duru yɛrɛ ka lakanali la parce que ni lakanali de fana ye o kɔni don parce que ji bɛ jigin sisan ji bɛ taa baji la baji bɛ yɛlɛma ka kɛ ɲuguruminɛjiw la an bɛ tila k'a min il faut pas k'o ka poli cogo sugu dɔ la non il faut pas k'o ka kɛ voilà donc sigida mɔgɔ dɔ de nana information di ne yɛrɛ ma n ka bureau kɔnɔ ka bureau ja donc n ye baara kɛ wa an bɛ yɔrɔ min n'a fɔ bi n ye n ka ɲɛmɔgɔw fana informé ko in bɛɛ la o fana kun ko k'u tun ye fɛn ye réseau kan mais ne ye situation min d'u ma o situation o ye faamuyali caman kɛ a banna voilà d'accord a ko kɛra ten donc commissaire an b'i fo i ka baara ɲumanya la hali bi ala k'i lakana ala k'i dɛmɛ i ka baara la nba Thierno merci beaucoup Ɲanbele merci donc nin kun ye commissaire Ɲanbele ye maliyɛnw ale b'i sotiba de kunna nin waati in na 16e arrondissement la 12e arrondissement commissaire kun don adjoint kun don donc u y'ale de kɛ sotiba 16e arrondissement ɲɛmaa ye maintenant an bɛ foli lase a ma baarakɛla don kosɛbɛ a dɔnnen don sabula n bɛ segin a kan ale de ye drogue caman minɛ sigida ninnu kɔnɔ commune 1 kɔnɔ donc a tilala ka bandiw caman minɛ tuguni ka taa n'a ye tribunal la ni o ye commune 1 tribunal ye an bɛ commune 1 tribunal fana baarakɛla kelen-kelenna bɛɛ fo ka sababu kɛ hali kɔsa in na fana a yɛrɛ hakili b'a la cɛ mun fana bɛ yen fo an kumana kan ni kojugu kɛlɛba ni a ye kojugu kɛlɛba nana n'a kunnafoni k'a fɔ ko patron dɔ ye kɔnɔ da a yɛrɛ ka baarakɛla la ka sababu kɛ muso 2 b'a bolo donc o ko in hokumu kɔnɔ maliyɛnw an taara ko sɛgɛsɛ ka taa ko ɲɛɲini ko jaja yarɔ an y'a fɔ kɔrɔfɔ la k'a fɔ baarakɛla in ani patron in bilala ka taa so ko in maaw kamana gan an t'a dɔn mun don jaja u kun bilala ka sababu kɛ baarakɛla in kun bananen don kosɛbɛ donc ka taa walasa furakɛliw ka k'a la yanni tile damadɔ cɛ donc justice mago bɛna jɔ a la nin waati in na an dalen an taara kunnafoni ɲɛɲini an y'a mɛn k'a fɔ ko u mɔgɔ 2 bɛ poursuivra ni o ye patron in yɛrɛ ye ko o kɔni poursuivra ko pour viol voilà viol kɔrɔ ko bingani o tɛmɛnen kɔfɛ tentative d'infanticide fana donc ko baarakɛla in ale poursuivra o la donc o b'a jira k'a fɔ tribunal ye ko in kɔni ko minɛ n'u tɛgɛ 2 ye bon hakili la a bɛ juge d'instruction bolo nin wagati in na ni mun bɔra ko tɔ la inchallah an da bɛna se o ma k'o ɲɛfɔ an bɛ commune 1 tribunal baarakɛla bɛɛ fo ka 16e arrondissement cɛdon fo ni o ye Kɔnpoli Ɲanbele n'a ka cɛdon ye maliyɛnw hali bi an b'a fɔ aw ye drakage ko a kana dogo aw la nin waati in na an ye kuma di Sidibe ma Sidibe y'a jira k'a fɔ ko u ti sariya kɔnɔ ale da de b'o yɔrɔ la Sidibe kɔrɔfɔ tɔ b'i bolo an ka taa voilà komi an y'a fɔ ɲamma donc an bɛ segin a kan dragi interdilen don a interdilen don mɔgɔ 2 min yɛrɛ bɔlen yan olu a ye na sɛbɛn yira min b'a yira ko a interdilen kelen parce que mais sɛbɛn dɔ b'u bolo ko sɛbɛn in ko jamana kɛmɛ k'a yamaruya justement non sɛbɛn nin ye suspension sɛbɛn le ye a n'a o de fɔ la c'est suspendu hali n'a sɔrɔ a kɛlen waati kɔnɔ san 1 ɲɔgɔn na mais a ye ma da suspension ma a ye n'a bɔ sɛbɛn yɛrɛ dɔ pewu o kɔrɔ ko a kuma yɛrɛ kana fɔ a yi kan ko ni n'a ye a yi na baara la dɔ la parce que a fɔlen ko a kana kɛ mais o bɛɛ n'a ta o ta a yi k'i tugu k'a kɛ ma fɛn yi dɔ cadi ma fɛn fɛn yi dɔ o ma ko fɔ dɛ ko i mana sɛnogo bɛlɛnɛ ye kalama le a kɔnɔ kalama min de la sɛnogo kɔnɔ o jagwɛlɛya le ye parce que an ni a la ɲɛmɔgɔ dɔ kumalen o kan ko faama yi tɛ se ka i lalɔ ko parce que faama yi dɛsɛlen donc n'u faama yi dɛsɛlen o ye problème nɔ a yi ma se ka fara jamana kan o waati la ka jamana bɔ diɲɛ rɔ fo a ye wo woyi tɔ sinsin diɲɛ rɔ ko kun min y'a dɔn ko woyi dɛsɛlen nka a yi b'a kɛ yɔrɔ wɛrɛ rɔ a yi mana wo wasolo an ne bɛ fu siri a dan na aw bɛ fu siri a dan na a tɛ kɛ an ne bara dɛ sabula a bɛna tiɲɛni ye ba la kolokolo tiɲɛli tɛ a ja dɔ ye an bolo a bɛ se k'o ja a b'a la ka jira a bɛ ka jira mɔgɔ la mɔgɔ de b'a la bon ni tiɲɛli sugu min ni kuma lɔnna yi kan ten ko sɛni cɛla wolonin ma bɔ yɔrɔ a yi na tiɲɛli min kɛ keɲiba o ma don mɔgɔ la a yi lafɛ k'a ye k'o ɲɔgɔn kɛ wasolo an n'e tɛ sɔn o ma dɛ an n'e tɛ sunɔgɔ dɛ parce que an n'a ye la ɲɛmɔgɔ dɔ kumalen a ye na min fɔla an ye o le a fɔ de ko a ye k'a kɛ jagwɛlɛya le rɔ komi déjà faama yi dɛsɛlen a ye mana wo yɔrɔ min na n'u duguden yɛrɛ ma se ka bɛn donc a ye b'a la tiɲɛli kɛ a ye lasira t'a la yen ka tɛ a ye de an na zi ye ka sa parce que ji nɔgɔ min a de a ye ka mercure kɛ a kɔnɔ ne mana cɛ sigilen ye la o don k'a fɔ ko i bɛna mercure kɛ ji rɔ k'ale b'a min
hɔn a y'i bolo nɔ bila sɛbɛn dɔ la k'a fɔ ko mana sa ko n yɛrɛ la ko la ɲinina de an bɛ mercure kɛ ji kan mana min a nogo bɛɛ tigɛ a bɔ a makɔrɔ lahara ye wari y'an bɔ a juge bon tulu nɔgɔ min a y'i bolo kosɛbɛ ani gasoil o mana kɛ ji dɔ nzi mana min dɔrɔn nzi yɛlɛla ka sali nzi jeli sale an na dugu yɔrɔ ye hali mɔgɔninfin san 30 ni san 7 e sigilen bada la n'a fɔra ko bi kelen ko ji mana ni tan ta sa ko mi o hɛrɛri ayi mana fɔ dɔ ko o tɛ fɛn kɛla ji la k'a tɛ n ko kabako n'i mana kuma mɛn fo sinɔgɔ don i ɲa rɔ tiɲɛ yɛrɛ la d'accord Sidibe an ma ɲɛsin Jalo ma Jalo a bolo fɛ e sɛgɛnna dɔɔni dɛ sigi tiɲɛ yɛrɛ la baara ma nɔgɔ dɛ i bɛ yafa ma parce que ko n'a kɛcogo don parce que nin waati in na jamanaw kalayalen don an bɛ ka kunnafoni fara fara ɲɔgɔn o de ye su kɔrɔbaya na dɔɔni wasolonga tɛ clim dɔn kosɛbɛ clim gɔnnen b'i la wa non ça va ko clim gɔn bɛ wasolongaw la yɛrɛ donc an bɛ yafa deli wasolongaw fɛ nin waati la d'accord donc Jalo maintenant mun bɛ fana bolo Daraki ko in na c'est à dire ko Daraki ma interdit cɛkɔrɔba bɔra yan cɛkɔrɔba y'a fɔ k'a ma interdit ko gafe b'olu bolo olu kɔni tɛ maa wɛrɛ dɔn nka k'olu b'u yɛrɛ de dɔn kosɛbɛ ko wa k'a tɛ fosi kɛ ji la ko mun bɛ fɛn kɛ ji la a y'o fɔ a ye Daraki baaraw fɔ an kɔni tɛ Daraki baara dɔn est ce que aw bɛ Daraki yɛrɛ kɛ fɔlɔ wa e b'a baara dɔn wa bon Thierno an b'i fo an bɛ Ouverture Media lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ tulo b'i la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ka najɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ fo tɔn tɔgɔ ye UDCC 12 ye Union pour le développement et le contrôle citoyen des 12 communes du secteur de Yanfolila an ka kɛlɛ dɔ ye Daraki ko ye mais an ka kɛlɛ dan tɛ Daraki ko ye c'est une position de taille parce que anw ko Yanfolila cercle tɔɔrɔ la an bɛ na ni changement dɔ ye maintenant kɛlɛ min ye Daraki ko ye cɛkɔrɔba ka kuma kɔnɔ o don na ça c'est très sûr a y'a sɛmɛntiya k'a fɔ Daraki a jɔlen don a baara jɔra a tun bɛ kɛ mais crise min kɛra Keɲeba ni chinois ye mugu ci malien dɔ la o kɔfɛ ministre 3 ye arrêté bɔ k'a fɔ ko k'a baara jɔ o kɔfɛ code minier min bɔra o ye Daraki kuma yɛrɛ ta ka bɔ code minier la donc papier foyi tɛ Mali la bi Daraki ko kuma bɛ min kɔnɔ a tɛ yen mais ninnu de y'a sɛbɛntiya k'a bɛ yen dɛ quiconque au défi n'u labɛnnen don don min na u bɛ na o fɛn in débat u ka na n'a document code minier bɛ malien bɛɛ bolo u ka na n'a document ye n'a ka di ye i bɛ taa DNGM na i b'a vérifier i tɛ document foyi sɔrɔ bi qui autorise le dragage o ye aspect kelen ye Keɲeba a ye tiɲɛni min kɛ bɛɛ y'a ye Kangaba a ye tiɲɛni min kɛ bɛɛ y'a ye mɔgɔ ninnu bɛ déplacer dɔrɔn u bɛ taa ji de nɔfɛ ni yɔrɔ min ji tiɲɛna o bɛ yen bila o bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ la maintenant u bɛ mietti de di dugumɔgɔw ma dugu o dugu bɛ yen n'u taara i bɛ taa sɔrɔ dugu yɛrɛ dugutigi kabi a danna a ma deli ka 20,000 jɛ sɔrɔ a yɛrɛ tɛgɛ la u bɛ taa 100,000 d'a ma a mako t'a tɔ la o maintenant anw mun bɛ n'an ye chance sɔrɔ ni anw sigira ne bɛ Bamakɔ lui il vit en Angleterre mɔgɔw bɛ yen u bɛ Espagne dɔw bɛ États-Unis anw de bɛ tila tuguni an bɛ fitinin min sɔrɔ n'an kan ka balo a la k'o don fura la ka ci an mansaw ma donc an solila ma tɔgɔ ma maintenant an ma dɔ wɛrɛ fɔ a bɛ ka baara min kɛ 1 c'est illégal 2 Musa ye min fɔ a bɛ bagan faga saraka yɛrɛ t'a la a bagan faga a bɛ bagan faga saraka yɛrɛ t'a la a bɛ jɛgɛ faga a bɛ misi faga mais a b'a faga cogo di ni gazole de bɛ kɛ machine kɔnɔ machine gazole de bɛ k'a kɔnɔ a moteur bɛ jigin ji duguma moteur in diɲɛ moteur bɛɛ bɛ échappement b'a bɛɛ la a bɛɛ bɛ sisi bɔ diɲɛ moteur bɛɛ sisi min bɛ bɔ a bɛ taa min a bɛ taa ji kɔnɔ de maintenant sisi min bɛ bɔ on sait que carburant min bɛ a kɔnɔ o carburant de bɛ yɛlɛma ka kɛ sisi ye après usage maintenant d'une part gazole min bɛ ka bɔ gazole de bɛ ka segin ka don ji kɔnɔ jɛgɛ b'a sama a bɛ sa a bɛ ji couleur falen ni misi nana a b'a min a bɛ sa ji min bɛ woyo a bɛ taa sɛnɛkɛfɛn duguma n'a donna sɛnɛkɛfɛn min duguma o bɛ sa finalement wasolon bɛ balo cogo di c'est la question qu'il faut se poser maintenant anw tɛ mɔgɔ ka nafolo tiɲɛ an ma na mɔgɔ ka nafolo tiɲɛni kama mais an tɛ jɛnɛ ye mɔgɔ fana ka taa an faga an faso la o tɛ kole o maintenant an k'u ma u ka taa ka bɔ ji in kan de façon légale voie légale fɛn o fɛn bɛ yen an b'a bɛɛ toucher préfet mairie an y'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka document di k'a fɔ mɔgɔ ninnu ka bɔ yen ni o bɛɛ dɛsɛra les voies qui s'imposent on va le faire parce que an ka dugu kɔni don i nana an ka dugu la i ko i b'i sigi ne ko i ma i tɛ sigi n ka dugu la i bɛ taa ka bɔ n ka dugu la tout simplement kɛlɛ t'a la wɔyɔ t'a la donc dragage annulé ça c'est pas un débat
dragage annulé no Mali là, on met quiconque au défi d'amener un document contraire. A interdit. A interdit le fila iko Musa fo chogumna ni cella bena mercure mini kama domna kan wole avec papier c'est va mena mercure da bami. D'accord. C'est aussi simple que ça. Okay. Débattons on a fait maintenant ce qui télé la mafo. Maintenant l'argument selon lequel je ndo débat là. Olu baratiena kelebe c'est des arguments fallacieux. Ouais, ouais. Aminyon Musa Lagadi. C'est comme quelqu'un qui va voler, il vient me dire, mais je suis ligue parce que baraté. C'est du n'importe quoi. Baradante barakelem. Mimba feka barake. Kela de bi ka zone na, il va faire Sénégal. Wallahi na wasolo mi Sénégal, ma bi Sénégal bi balo. Mais il a dragué d'eau. Il a dragué d'eau. Maintenant, où siglendo, anu kumana effectivement même dimanche, ani dragué nyamo do kumana. Ils disent qu'en attendant on va dégager ainsi de suite. Et ils reconnaissent que non, ils sont dans l'illégalité. Ni à on c'est parce que papier tout boulot sinon autant la mer. Nous ne sommes qu'une association. Oh, quand nous voyons donc papier boulot. Papier me boulot. Wati mina atnu autorisé le où y permis d'exploitation minière demandé. Permis d'Uruma. Permis d'Uruma. Kazuni Yurula. Maintenant, autorité des permis d'Ima, Nimbarake, supposons a permis d'Ima en 2018. En 2019, on en a fait, il a permis de d'Ima, mais c'est que c'est que lui a rêvé qu'à bien que pareil à main. Donc, il a permis nya à annuler. Est-ce que permis du boulot de non. Permis du boulot de maintenant, au coffre, à annuler le coffre, on en a un qui a fait du gars, ton fora cassirom n'a pas de bega. A fora ni a idobake. Et ni a idobita justice la kata yelema. A kuma be papier de kono. Anga boa. Et c'était sous Boubou, c'est quand Boubou était Premier ministre. À Pora kono, ni a keiba ke parce qu'il jaga fari, mais c'est formellement interdit au Mali. Et pas qu'au Mali, au don a Guinéen ou Gasrosu nana. Guinéen armée ou la kata mo sur no ou gen fo Mali territoire. Fo Mali territoire. Fo Mali territoire. Parce que voilà draki barake. Parce que ou be ka draki barake. Donc ou be ka min fo ni bara wara bula o kata bara wara ke walma o kata fan wara fo kata dragi barake. En cas zone le sec de Yanfoulila, on va l'interdire. Al ni wasulunga totura client ba kele ka fo kan séance. Voilà. Barabe Sylvain. Ah avec assez jemga Mali de club la bi. Maintenant e ka koro fo labana me fe ki nyeshi jamana duma. Parce que nous bora ni papier dia. Ko jamana dia papier duma. O dungo ko papier ko teknya. O mo de fois. Papier dum bobulu. Sigata. Oh et diallo de côté de ko amogo bi ko nanu nana dibala. Nous ya ngole dibala on ba wole de. Problème foi dala. On ba wole de. Problème foi dala. Parce que nous ko mo bi dibala on ba wole ko ko papier duma e ko papier ma duma ko papier nga. Oh amena plainte déposé ay kama koy. Amna plainte du kama. Ambe plainte cheli ka fasoti. Wo kenyeba wo se kenyeba ba imana mi yinyala yi obibo. Allah u ye tiɲɛli min kɛ Keɲeba ka bɔ hakili ma. E ɲɛ y'a ye. E wa Keɲeba ba nin wa Keɲeba ye o ɲɛ lɔ a ye ka ba gbere falen bɛ ko dabilalen pewu. E so tɛ chinois nɔ ye. Parce que a ko ten nɔ ko ye chinois de nɔ ye cɛkɔrɔba kɔni. Ala. Cɛkɔrɔba ko chinois de ka baara o ye. Ala tagala i lɔ tɛgɛ sa lamɛn. I mana chinois baarakɛla ɲininka o ye ka ko dragi. I mana dragi ɲininka o ye ka ko ɲagansa wa ɲama de. Donc il y a trois variétés. Chinois dragi, Nyaransa, ani malien dragi. I japonais tegem, i américain, ane kanen ko ateyele anabaka 0 point. Ateyele yende akuru tiele kala jamme ye amboloni. Woite chinois ri, nko woye malien tayidi. Ay kam mi ma ko Nyaransa ou bien dragi. Oui les tiele keno. Mais autara sega kale na soro mumu ka cheni yere kaya. Kan yere lole hon ajay tewri chena min foya olo akako dragi sarialo. Kilomètre tan kono dragi lolu. Mais ne ye barakela nyama moins de 50 mètres dragi keme lolu, dragi keme saba. Fa yilla nyogon nata jafala ko migi ye ka plane ko. E ni mun ko sugu yari. Ne na chewle ne kan ko hon ay la barasugu mini. Et puis ce qui me fait mal, au cru trou kalta ko la fomay ko fomay décelé. Ho nous fomay décelé. Wo ite se ka ay la wuli. Do ay bo yere sako ke ko mo la ba gbede. Ba mana gbede mana me ko nyege te balero. Bozo me ye bada la bi wo ile ka kulunta ko yuro gbere ko nyege san kana o ko fili dugude ma. E wo heredi nyege kilo tre kemedi euro meido bibi no ali keme sawa mana kibulu te nyege soro parce que ate yo
ko e ji min yɛrɛ dala san 30 ni san 7 a ye min kɛra k'o ɲanse ka bidon dɔ lɔ ji ni min k'a bɔ dɛ k'o kɛ bidon kɔnɔ k'o kɛ mini ji la parce que ji tɛ se ka min e mana nin lɔrɔ ko a ye ka mercure kɛ ji la ko k'o min ami i b'o an sɔrɔ an b'o jugement kɛ a jugement tɔ b'o laban ye le problème est que a y'i yɛrɛ dama yɛrɛ ka ɲɔgɔn tɛrɛ parce que a ye si tɛ tiɲɛ kan a ye si tɛ tiɲɛ kan o de kosɔn na wasolon tɛ a tɛ kɛ yen dɛ a na wuya kurun de fɔla ya olu ko bi kɛlɛ a yi kan bi ma k'a yi kan dɛ jeni ka bi a yi kan an ne ye sariya le kɔ nous on n'agit pas dans la violence an tɛ violence yɛrɛ fan fan tɛ o o de kosɔn an kunne sariya kɔfɛ mairie tɛgɛ o préfet tɛgɛ o dugutigi jeunesse an n'a wele bɛɛ le mobiliser k'a ɲɛfɔ kɛ a ye e mana walolu ta k'o di dɔ ma ka 1000 ta k'o di dɔ ma k'a don woyi kunba ko Draghi tɛ tiɲɛli kɛ keɲɛba don n na o le fɔla kuma kɔnɔla rɔ sɛ ni kiyala wɔlɔni ma bɔ yɔrɔ min kɛlen o kɛlen keɲɛba ta kɛ la o ye kisi la o ɲɔgɔn tɔgɔ kɛ wasolo na an ne laban tɛ bere dɛ ala an tɔ mana to mɔgɔ kelen beri an bɔ mɛ min fɔ wasolo ka ye k'a fɔ ye a ye wuli k'a ye lɔ dɛ Draghi tigi ye ko wari ni min di a ye ma a tɛ foyi ɲa a ye la diɲɛ tigɛ rɔ a tɛ foyi ɲɛ a ka mun ko ɲa e walolu dilen ma bi i b'a dɔn hali tɛ wɔ yɔrɔ dɔn 1000 min ka da i ma ani tiɲɛli min ka don dugu kɔnɔ don a ye den a ye mɔden a ye fofafo a ye tolomasama hɛn ɲasigi min tɛrɛ ka bila o ɲɛ kuru bɔtɔ le ni a bari mana gbere wasolonka ye b'a fiyɛ a tɛ fɔ yarɔ bɛɛ wuli a kana sɔn dɛ a ye Draghi bɛɛ i mana sɛ nɔgɔ gbɛlɛnɛ ye kalaman le a dɔn kala de b'a kɔnɔ a ye le Draghi tigi ne la kalaman de n'a ye ma bɔ nin kalaman nin kɔnɔ a tiɲɛli bɛ k'a na dɛ a b'a na ba gbere ka wasolon tiɲɛ ka a ye kɔ kɛ bɔ de kɔ k'a to a kɔlɔlɔ dɔ ye a ye n'a kɛ keɲɛba ka laban kɔ a kɛ an bara n'a ye k'a na ba gbere a b'a yi la kasa ye cɛ kɔ yɔrɔ yɔrɔ a ye n ta yi la boroboro la i y'a fɔla ko numadi a ye mana kɛ yan burutututututu sira a ye bɔ yɔrɔ gbɛrɛ dɔn a ye mana o ji gbɛrɛ a ye bɔ yɔrɔ gbɛrɛ parce que a ye ji le kɔ an na baraji le bara de selenge c'est un danger parce que ba ye bilala yɔrɔ dɔ ɲɔgɔn min na a ye nalen i lɔ la ara nati bɔgɔkudu ka kɛ ka ji tigɛ hɔn nu ji ma na baraji kɔnɔ baraji bɛ se ka baara kɛ tuguni wa o tɛ baraji ko bannen de siga selenge ka a ye ma ko baraji la dɛ n'a ye ma wuli k'a ye lɔ an fɛ an ye nin kɛlɛ kɛ a tiɲɛli mana na bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a rɔ d'accord vraiment merci Sidibe i ka kɔrɔfɔ ɲɛna mɛ ɲɛsi Jalo ma Jalo i fana ka kɔrɔfɔ laban ani aw bɛ sɔrɔ cogo di aw ka nin jɛkulu ni o ye UDCC 12C o tɛ yan aw bɛ sɔrɔ cogo di maliyɛnw u ka jɛkulu in bɛ segin a kan c'est jɛkulu mun don c'est pour lutter contre l'exploitation minière anarchique des DRAC o tɛ wa Draghi baara minnu bɛ kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen bɛ segin a kan cɛkɔrɔba mun an fa mun bɔra yan ani ka fara an balimakɛ dɔ kan u nana k'a fɔ ko olu ka Draghi baara ko a dabilala ko olu ma jɛn n'a ye sabula waati mun na ka le général Salif Traoré to ministériya la il était le ministre de la sécurité de la protection civile o y'a sɔrɔ Bubu de tun ye marabolo ɲɛmaa ye u ye Draghi interdit Mali fan bɛɛ anw yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan a don an tun gendarmerie la an taara filmer an taara couverture kɛ kunnafonidila wɛrɛw tun bɛ yen donc u ye Draghi bɛɛ minɛ Bamako ta ani dugu wɛrɛw ta donc o waati fo kana bila sala an ma Draghi ko kuma mɛn sisan minnu ka baara de ye Draghi baara ye olu dɔw de wulila ka na cɛkɔrɔba dɔ de wulila ka na l'autre jour k'olu ka baara ye Draghi baara ye u ka sanu ɲini baarakɛyɔrɔ tɔgɔ ko balimaya n'i ma fili tɔgɔ dɔ ye donc u nana k'a fɔ k'olu ma jɛn n'a ye ko sabula ko jamana yɛrɛ de ye yamaruya di olu ma ko bon k'olu bɛ fɛ k'olu kɔni a ka d'olu ye olu k'u ka sanu baara kɛ olu tɛ se ka sigi tan donc u nana dénoncer ouverture média kan donc ninnu nana de ka n'a jira k'a fɔ ko a man kan ko jamana ma jɛn n'a ye k'a man kan wa olu ka jɛkulu sigira o de kama fana donc Jalo kɔrɔfɔ laban jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Draghi baara ani wasolonkaw ani keɲebakaw Draghi bɛ kɛ yɔrɔ min na i b'a laban ni aw ka téléphone numéro ye. D'accord. Tierno, il y a une semaine, quand dimanche tɛmɛna o ka ko ɲa ne tun bɛ Wasolo j'étais à la frontière ji dɔrɔn de tun bɛ ni Guinée cɛ. Ah d'accord. Bozo daga dɔ tun bɛ yen Draghi sigilen bɛ chinois Draghi u b'a fɔ ma chinois Draghi sigilen bɛ yen. Chinois Draghi. A bozo daga in na j'étais avec le président de l'association Henri Idrissa Diallo n b'a fɔ nin yɔrɔ la an ko an bɛ jɛgɛ san ba da la an ma se k'a sɔrɔ an tun bɛ ba jeli la walahi. An ma se k'a sɔrɔ. Walahi an ma jɛgɛ sɔrɔ. Munna tan. Jɛgɛ tɛ yen. Jɛgɛ tɛ yen. Bozow bɛ baara kelen dɔrɔn de kɛ sisan i b'a fɛ ka taa ba ɲɛ dɔ fɔ i bɛ don kulu kɔnɔ u bɛ taa ni o bɛ sigi ni a banna.
donc jɛgɛ mo banna donc jɛgɛ tɛ yen ne gɛrɛla n ye bozo petit o ɲininka jɔn nɔ ye i b'a sɔrɔ o ye ala nɔ ye kɛ o tɛ ala nɔ ye dɛ i b'a sɔrɔ mɛ jɛgɛ waati ma se fɔlɔ non jɛgɛ bɛ yen o ah anw tɛ jɛgɛ san o sisan wasolonga bɛ taa jɛgɛ san buguni kɛrɛfɛ de d'accord d'accord wasolonga bɛ déplacer ka bɔ wasolon ka taa jɛgɛ san buguni avant an tun bɛ jɛgɛ ta ka taa feere buguni maintenant an bɛ taa jɛgɛ san buguni ka na wasolon donc jɛgɛ tɛ yen parce que ji pollué la kaban c'est fini ji tiɲɛna maintenant fɛn de tɛ fara a kan d'accord an taara an y'a sɔrɔ chinois u bɛ ka daraki kura sigi c'est à dire sur un espace de 100 mètres 200 mètres u ye daraki saba sigi déjà u bɛ ka naaninan labɛn ka sigi kura-kuraw bɛ ka sigi ne ye vidéo kɛ k'an jɔlen to o de kɛrɛfɛ et j'ai demandé aux Vietnamiens qui étaient là-bas n ko yala a bɛ ka nin min kɛ a bɛ bɛn Vietnam ma a ko k'a tɛ bɛn mun de bɛ na kɛ ne faso la je n'invente rien vidéo bɛ yen donc u bɛ ka min kɛ u b'a dɔn a man ɲi u b'u tugu ka kɛ parce que pour eux l'autorité est faible mais min fɔ kuma fɛn fɛn fɔra i ye mɔgɔ fɛn fɛn wele sisan commissaire o Yakubu Dukure o bɛɛ ye kuma kelen de fɔ an ka fara ɲɛmɔgɔw kan ka dilanli kɛ wallahi maintenant anw ko anw tɛ ɲɛmɔgɔw kɔnɔ dɛ i bɛ ka tiɲɛli min kɛ anw fɛ c'est comme un voleur n'an y'i minɛ an bɛ t'i di fanga la et an ye étape dɔ daminɛ cɛ y'a fɔ o don na ko dɔw taar'u ka bugu jeni mɔgɔ ma bugu jeni dɛ min ye vidéo kɛ ko bugu jeni a yɛrɛ de tasuma dɔ ka bugu la parce que a taara fɔ a ye de u ka bɔ u bɛna bugu ninnu jeni n'i y'a ye i bɛ sigi jida la i bɛ bugu de kɔnɔ u bɛ tasuma k'a la a yɛrɛ y'a ka minɛnw b'a la a ye bugu jeni ça c'était lui maintenant anw k'u ma u ka taa an ye préfet écrit préfet et maire écrit mise à disposition bɛ kɛ gardiw ou bien gendarmerie pour la disposition na u bɛ taa u b'u déloger sans problème ni u ma sɔn o ma sariya bɛ fɛn tɔ minnu fɔ an b'u appliquer parce que on va les attaquer balimaya in an bɛ n'u poursuivre non an t'u to yen o kuma bɛ mun kɛ o la o bɛ taa an ka ji tiɲɛ mun na c'est une destruction massive u bɛ ka mɔgɔw faga de o et puis ils emploient des enfants en réalité u bɛ ka mɔgɔw faga de ils emploient des enfants mineurs u bɛ ka mɔgɔw faga de les enfants mineurs sont employés par ces dragueurs là donc maintenant puisque u bɛ ka kɛ et que sariya ma sɔn a ma u b'a jɔ n'u ma jɔ c'est une infraction a fɔra k'i kana fɛn jeni ko sariya ma sɔn ma n'i ye fɛn jeni i ye sariya sɔsɔ sariya bɛ ɲangi de o c'est aussi simple que ça c'est 1 plus 1 égale 2 donc an b'o bolo de kan an bɛ temps d'u ma temps dil'u ma o jumɛn ye an bɛ bɔ yan su in na sini ka sɔrɔ u taara ani min ye ɲɔgɔn rencontré dimanche a ko an ka kalo 2 d'a ma an ko a ma temps b'i bolo sani mardi cɛ sini n'a ma bɔ yen sariya ko ka min kɛ an b'o kɛ le maire qui va s'opposer an b'a kɛlɛ le préfet qui va s'opposer an b'a kɛlɛ parce que e tɛ se ka kɛ Mali sanfɛ Mali de ko a ti bɛn a ti bɛn donc i b'a jɔ maintenant mɔgɔ minnu b'a fɛ ka fara an kan on lance un appel à tout le monde anti parti politique la anti politique parti ka tɔn na anti mɔgɔ si ka kɛlɛ la ni Draghi bɔra ji in kan anw ka Draghi ko kɛlɛ bi ban an ma ɲɛsin kɛlɛ wɛrɛ ma ka bɔ Buguni ka taa Yanfoli la goudron kelen dɔrɔn de don i yɛrɛ taara Yanfoli la d'accord c'est l'un des cercles les plus riches voilà ani le capitaine Michel Kone voilà Michel Kone ka élément de bɛ ka taa intervention kɛ n'a ka numéro ye olu b'u ɲininka k'u ye jɔn minɛ u ma mɔgɔ si minɛ fɔlɔ mais n'u taara nin kɔfɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tribunal la d'accord maintenant c'est l'une des cercles les plus riches fɛn bɛɛ bɛ wasolon sanutigiw taara olu ye fankelen tiɲɛ daragitigiw bɛna fankelen tiɲɛ après mɔgɔ wɛrɛ bɛ taa fankelen tiɲɛ c'est bon d'accord i ka téléphone numéro donc ne ka téléphone numéro c'est 75 44 51 22 a fɔ dɔɔni dɔɔni 75 parce que mais o y'aw ka jɛkulu numéro ni welela bɛ sɔrɔ ne welela bɛ sɔrɔ 76 75 75 44 44 51 51 22 22 maintenant n'i b'a fɛ k'a ɲini ta Facebook en zone dɔrɔn i b'a sɛbɛn ko 12 communes du cercle de Yanfoli la 12 communes du cercle de Yanfoli la i bɛ information bɛɛ sɔrɔ on est partout an bɛ diɲɛ jamana bɛɛ kan Moussa Mimbe, comme je l'ai dit, lui il vit en Angleterre. En Angleterre? Voilà. Ah, donc, Anana, façon Denedo, à Seko Miabak, le temps où il est là. Et il y en a beaucoup. Forcez-vous nous me mobiliser. L'État n'a pas les moyens, nous sommes prêts. Quand on voit où Takado Allah, on peut mobiliser, mais au Qatar, au moins, on va faire notre endroit où il tient nous et on va dire. C'est la seule chose qu'on demande. Wasolonga Mounoube Dien Fonfa, c'est le combat de tout le monde, c'est le combat de tous les Maliens. Ni Ouma Bokeba, Moumé Keba, Nantla Wasolonga Tafra Loufonaga. Sigata la. Abi Barala. Moussa, merci beaucoup. Ambi Falaka, il m'a mis à Donia.
Timea, on y bita ikan duiga valsi kono. Ah, ikan du valsi kono ata nyon fait. Ah, Angleterre kadi de. Les sous bijigi. Donc Diallo, c'est Moussa Diallo, c'est Jagar Diallo. C'est ça. Soumaya ka boyne. Ah, o ba je. Oh, hamburger ubi, shawarma ubi. Ah, ani KFC nunu. Oh, am bonne sou chero dia. Merci beaucoup. Ambe aw fuka wala mando. Malion ambe fuli la saw bema ambi uka jekulu fo. Kosobe ni UDCC 12C. Donc o anyo de fo uka jekulu blale do kasi ka dragi ko bara munu na be ke jika ka o kene. On bi jamana den be kama nous on est impartial. On de maka kutela. O dogun temeni munu mbora ya olu ye balmaya mɔgɔ ye. Balmaya mɔgɔ ko dragi ko muna dabla la nga jamana fɛ. Ani ka fara nunu ka jekulu damado ka kulu ba contre la. Kolu bi fo ka bulu ka hakɛ kɔnɔ. O nunu zekera de. Olu fana y'an wele ko droit de réponse b'u bolo ka fɛn fɔ jamanadenw bɛ faamuyali sɔrɔ mun na nka u bɛ wasolo mara de kɔnɔ an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn Golala o ye ne yɛrɛ ba ka dugu ye ni o ye Mama Jakite ale ye artiste ye min ma fɔ ka waleɲuman dɔn Golala ka don ne taara fɔ Golala ale de sababu la n ka foli bɛ se Golala ka bɛɛ ma ka wasolon ka bɛɛ fo Yanfoyila ka bɛɛ Dawuda Jakite yɛrɛ tun bɛ yan weekend kɔnɔ a nana bɔ an ye ouverture média la an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn an bɛ foli lase jamanadenw bɛɛ ma le capitaine Michel Kone an b'a fɔ fo Yanfoyila ka Abu Jakite fo Yanfoyila ka Yanfoyila dugutigilakaw ni o ye Sidibilakaw ye an ka foli bɛ bila u bɛɛ kelen kelen an'u ka jelibaw fo ka taa bila u ka maire ye an'u ka préfet ani procureur an ka foli bɛ s'u bɛɛ ma donc maliyɛnw nin de tun b'an bolo ouverture média la an bɛ foli lase jamana in ma hali bi Ala ka jamana in kɛ an sago ye Ala ka Mali ja Ala k'an bɛɛ kelen ma Cɔrɔnɔnjɛ bɛ bɛɛ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka diɲɛ fantan naani fɛ an b'a fɔ aw ye Ala k'an bɔ su la au revoir. Oui. Bonjour, Charles. Bonjour, comment est-ce que vous allez? Monsieur Koulibaly. Ok, voilà. Monsieur Koulibaly. Merci. Sumɔgɔ bɛ yen baasi tɛ na sigiyɔrɔ bɛ yen. An ka kan kɔ an ka tun ka kunnafoni kiri la n bɛ lamɛn sisan. Entreprise dɔ bɛ ne bolo tɔgɔ ko service an ka baara ye denmisɛnnin tilala kalan na yala an bɛ se ka baara garisɛgɛ la cogoya min na ka se ka formation kɛ denmisɛnnin na. Kunnafoni yɛrɛ. E kun tɛ fɔlɔ san fo k'ale yɛrɛ jɔ n bana ni yɔrɔ min kɛnɛya. Juru sɛnɛ. Intense Love, le nouveau parfum pour hommes et femmes by RJ Cosmetics. Pure séduction. Abana peu awo auka disukasi tajiko la bolimafɛn ko ta fan o fan o kɔni wa o banna pewu pewu yarawali nana ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen lafiya esansi ɲuman gasoil ɲuman tulu ni bolimafɛn minɛn ɲuman bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yɔrɔ yarawali de don yarawali la aw ka bolimafɛnw bɛ ko k'a jɛ k'a lahalaya bɛ jateminɛ k'a di ma sawura la i ta ɲɔgɔn fila ye o kɔfɛ a ma se k'i yɛrɛ sɛgɛn yarawali la i bɛ se k'i ka fɛnmisɛnnin santaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ wa sɔngɔ damatɛmɛ diya yarawal k'i dɛmɛ i ka taamaw la k'i nisɔndiya ka segin so.
société Sodima ka safinɛ kura gilannen de don awɔ kana aw lafiya a ka sokɔnɔ baara bɛɛ lajɛlen na fini nɔgɔko b'o la minɛ nɔgɔko b'o la fɔɔ ka taa se farikolo yɛrɛ saniyali ma safinɛ Dima a jɛnsɛnnen don Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ minnu fɛnɛ mago b'a caman santa la u bɛ weleli kɛ 75 30 fu ani 51 safinɛ Dima safinɛw ka san. Gardez un œil sur vos biens et vos locaux en profitant de la nouvelle offre vidéoconsulte qui vous assure une sécurité optimale en tout temps. Pendant votre déjeuner, ou depuis votre bureau, ou alors à partir de votre voiture. Seulement 20 000 francs CFA par mois. Vidéoconsulte, sponsor officiel de votre sécurité. K'i sigi k'i kunjan a bɛ miiri ko fɔ nka miiri cɛba ti bɛɛ ye Magic Mega Store ale kɛra miiri cɛba dɔ ye ni ka se ka wulikajɔ dɔ sabati ka na ni américains ka produit dagabanaw ye an ka jamana kɔnɔ. Magic Mega Store olu ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri u ye ka se ka américains ka marchandise baw u ka produit ba minnu bɛ yen ni a kaɲi adamadenya yɛrɛ taabolo ma ka olu lakana kosɛbɛ ni ka se ka donna ye an ka ban Maliba kɔnɔ. Magic Mega Store u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri o ye américains ka dun ka faw taasiraw la boisson b'o la biscuit b'o la fo ka taa bila an ka nafɛn dumuniw olu caman b'o la. Magic Mega Store u ma da o kelen ma u tilala ka wulikajɔ sabati mun ye baganw ka dumunifɛnw ye sɛ b'o la wulu b'o la fo ka taa bila baganfɛn caman na ka na n'olu ka dumunifɛnw ye an ka jamana kɔnɔ. Magic Mega Store ma da o kelen ma cɛnya yɛrɛ taabolo la an balimamusow ani américains ka tugu dalabanaw ye tulu minnu bɛ k'a kaɲi adamaden farikolo ma fo ka taa se américains ka tele ɲumanba ninnu ma ani u ka meubles minnu bɛ k'an ka telew bɛ sigi u sanfɛ fo ka taa se fɛn wɛrɛw ma. Américains u ka mɔniw ni u b'u wele nazarakan na ko Quaker. Magic Mega Store u daga bɛ Bamako u ka nɛgɛjuru sira o ye 20 20 85 50 66 74 85 51 walima 66 64 85 52. Magic Mega Store.